ni khabai khubai lamsobo sini manai song ke song ke song norok tini sini bisingo khai manjak khai bagai belai norok no kha khubai lamsobo dai norok no tini content jotono tabo pal baksa ke jotono no lamsok layana ini jotono ya pakram lai lamsok layana International Women's Day no lagi kaisa जीवन सके कराया इनके ओके कराया माँ वो सिन रानाई सिनी Women's Committee ni President Mrs. Mina Debroma ताई कौन लोग हैं नाई सिनी Women's Committee ni Vice President Dolly Debroma Happy International Women's Day. Hingga hari International Day of the Girl, senjata apa? Hari hingga sentai sini pandana se follow lagi ya, kami bagi hingga sini students sokonggo, boroni bahkan sen kenaka exam solid dong mana, boards exam solid. डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर व्हेनेवर दिल्ली में कोई भी सरकार अकेला पावरफुल हो जाता है। आज बीजेपी क्योंकि अकेला इतना पावरफुल है तो दूसरे लोगों का बात कम सुनता है। वही चीज़ अगर आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी बहुत ही पावरफुल थी सेंटर में बांग्लादेश के युद्ध के बाद, तो इतना डेंजरस हो गया कि उन्होंने अपना बेटा का बारे बात सुना और इमरजेंसी इम्पोज किया। तो हाँ, जब भी दिल्ली में कोई 100% पावर में आता तो डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ता है, लेकिन हमें भी समझना है एज टिपरा कि जब कांग्रेस पावर में दिल्ली में था तो हमने सीपीएम के साथ रहकर नुकसान हमारा ही हुआ, किसी और का नहीं हुआ। जो लोग आज बीजेपी में है वही लोग कांग्रेस में थे, उससे पहले वही लोग सीपीएम में थे। ये लोग जहाँ भी पावर आता है वो लोग जाते हैं। हम लोग टिपरा लोग एक अलग लाइन लेकर चलते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन अपना जो मुद्दा है, अपना जो अधिकार है, उसको हल्का नहीं रखना चाहिए। और जब हम लोग नेगोशिएट करते हैं तो पहले अपने लोगों का इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए, ना कि अपना। मैंने देखा है 2 साल में 3 साल में एडीसी में फ़ंड रिलीज़ नहीं किया गया। क्यों? हमारे टिपरा ही मंत्री रहकर ही उनके ऊपर प्रेशर दिया जाता था कि एडीसी में रुपये रिलीज़ मत करो जब तक ये लोग हमारे बात नहीं माने। मैं इनकी बात नहीं माना, मैंने डायरेक्टली दिल्ली से निगोशिएट किया। अब हमको भी देखना है कि दिल्ली अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो हम लोग विड्रॉ करेंगे, और अगर करता है तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। लेकिन अब कोई बहाना नहीं बना सकता है कि हमने आपको बोला था आ जाओ और आप नहीं आए। अब दिल्ली का जो अमित शाह ने टीवी के सामने बोला है, अब उसको हमको अपने दिमाग में रखना है, और अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि उनका इंटेंशन क्या था। लेकिन नहीं कोशिश करके अगर हम बैठ जाए तो नुकसान हम लोगों का होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एनुअल कॉन्फ्रेंस आरोनियो kasi program sabat tumani jeja program kini ni pun successful nukla tum bomti ba humada sengaran ekta decision manaka sung biruini unit no biruini je phan biruini je khatumani biruini je nahormon tumani biruini je wasong tumani no samung phunaman thangma ke omhai kaisa biruini unit program nango obun tini proman ka ham ken ka tumu bro jeta ek mas kaya ko obun tini mane ekta proman khai
जों आरो जागासि सिनि को मापिरि माने सिनि इमान न चिनि मापिरि न आरो जागासि बिसि सिनि लाइफ सक्सेस One by one. Very nice. Ningtam nam sumba. Nurse nam sumba. Very good. Kini family background baik ni mah harus untuk kita. Sama kayak mana government cakap dikai. Mana hanya mau sama na. Okay. Very nice. National Women Day. Abo belai important cini bagai Sara Waldo June Hydrate on the day of 8 March is celebrated around the world. On Wednesday, United Nations since 1977 it is recognized and accordingly it is celebrated around the world since the year 1977. Guy, every corner, not only in India, not only in state, Sara world, celebrate Haitomo Tinin Haitino. Very young money go. Guy, Tini or United Nations or theme dika, Tinin the copy. Or matter of discussion finally, Nango. Time in for topic the thousand invest in women, accelerate progress. Kalau cini women demi bagai ketalzak kaisa topi. Cuma sekarang nunggu tunggu. In everywhere, any state government or central government or any international level, they are working for the equality among us to uplift the women. Not only in our state, joto zagano. At present, at this moment, Sara world no. Sara বিশ্ব ব্যাপী গরম ন পরে রিয়েলাইজ খাইতং যে উমেন নে এম্পাওয়ার ন উমেন না ইম্পর্টেন্স রয়েছে গিল আমার স্টেপ মানা নাই সাপোজ जों दाबो উমেন নি যেকোনো একটা গভর্নমেন্ট একটা স্কিম না জাখা গভর্নমেন্ট কিলো না স্কিম নাই তো আইদার স্টেট গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বড় তাম হিংসা গো কিনো উমেন রিলেটেড যে ইস্যু जों টেকসা ইনভেস্ট খাইতো যাতে চিন সোসাইটি চিনি হোল নেশন Apa development tu, apa speedily development kaisa tu. Kaisa sadai kulai oh jaga. Jengsoton saya mana, jadi Tipra hawa, jeng 31% reservation mantung government service. Jengsoton apa saya mana, 31% jeng state government tu jeng Tipra hawa jeng kono employee government thani employment ka 31% jeng reservation tu. Fiaba, kalai nangmani kok sin state government cino decision nakha sin Tipra. The since notification kaisa 28 June 2022 ni sini cino Tipra hasto 33% result tongnai jekunu employment generation kaisa kangai 33% out of this 31% mane 100 ni modde chini ST room ni tongo tama 31 post nang tabu teacher rokun join theka engineer rokun join theka ekta government chakri yakar kanga doctor rokun theka out of 100 31% chini ST ni reserve tongo fiaba o June 2022 hoite notification hoite likha tama o out of 31% ni modde
33% in women reservation money dong sing tabo since June 2022. Palai Kha chini women na update khaina na one of the good initiative. Hoito baksa saimano baksa hoito saimia toman noro jetu student angku normal sawo. Sudo aku simia. Aku nanya thaka angkai 33% chini je reservation tomani state government tama even 50% reservation tong government ikun market stall distribution khaina thaka angkai 50% reservation facility dong for women separately. So not only that ching Tipra house mujako even NGN reka jekono samung khaitini Tipra Unemployment Guarantee Act ba Nogor Panchayat logo je kam khai o jaga ko more than 50% more than 33% ensure khaine boi government initiative nazak tungkai ang abono ma sawo at present chinoro sudu chung whole nation ni jekono organization jotono chin women no equality khaina bagai uplift khaina bagai jotono samung kathalai samung khai dong ngai chimoja saimano chini society ho women ni speciality to chini chungja kotamo boro jekono ekjon service holder ba non কোনো এমপ্লয় খাইয়া কোনো কোনো সামুং খাইয়া কোনো বতাম নক নি যত সামুং কোনো খাইছে ব চিনি ফ্যামিলি নো সুবা চলিব যে কোনো করে ব বিনি যত্ন মেইনটেইন খাইও ফ্যামিলি নি যত ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক নো মেইনটেইন খাইয়ে যে কোনো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস খাইও বড় ভেরি মাস অ্যাক্টিভ जों বর্মা এপ্রিসিয়েট মা খাইও বংনি যদি ফুল हार्टेड सपोर्ट गरी गाय चिनि नेशनल चिनि फैमिली वा जों कुनि दिन बसंग प्रोग्रेसिव माया गाय जों आगन साना नंगो लेट्स होप उनको जों पॉजिटिव मा खायनाय चिनि वुमेन अपडेट खायना बागै चिनि वुमेन न आबो डिस्क्रिमिनेशन कुनु जाते खाजिया करै चिनि जेकुनु जागा इक्विवेलेंट जों काम खायना बागै जों जतन बसंग आगुबै मा खालायनाय जों आबो सिमिया जों ताबो इरमन जागा नगै दङ जेनि लेडि वुमेन जे कोनो सामुंग सापोज इन इंजिनियरिंग गनो बरक ताबो दे आर वेरी मच capable to hold the post of not only in the office work also in the field work also but they are very much equipped even subdivision officer hisabe boro field kam khainani as a divisional officer hisabe boro full khainani fiabasun future generation nutnai in engineers not only in the subdivision level not only in the district level I am very much hope in coming future they will hold the post of like chief engineer so that they can execute their capabilities in the state level too. So personal nai boro state level of chief engineer hisabe samkhai mangnai AGM hisabe samkhai GM hisabe samkhai mangnai boro ne o capacity build up khaina bagi chini job to section ni hoitana chung cooperation mango এবং অটোমেটিক ন কাইনা চিনো তিনি ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে সেলিব্রেশন খাইমানি আবো নিয়ার ফিউচারে जों ताबो सक्सेस उनाय काई आं तिनो जरा जरा पाइथगते बिसे सानान थाया गाय हाइना हाइ once again Sini live money kok bisa sanam. Sarai pro kaya gimana? Ani asli, ani bayar, ani kisah sanam. Yai, sasi ni buma bani ringa, ma anti beri kering. Apa bok kerana mana tak nak sajaman? Kumpul ni. Jika kumpul ni kerana kau sama cengza boleh ni, rahima sajaman ni kau buat. Hai nak boleh na? Oh beri ke sabun kan? Tahu tak? Yai, sasi ni buma bani ringa ma anti beri kering. Mani sajaman ni kau. Okey. Upload lagi. Sini rasa roh. Boleh kaya jangan ke? Ini tak kering. Gun kebang mana sam kering. Om hai boleh naik kaya. Om ni bersinggo.
नायनाय ताबु खरसा दंगो बेलाय माने कतरकुक ताबु जों तिप्रा हास्ति जो दं दंमोन ओ चिनि तामसाय ग्रेटेस्ट ग्रैंडमदर आसै बिनि मुंखा सेंथुमा 1240 गु राजा बाय जुद्ध लागे ओ गु राजा नसे बाय के नायदि सेंथुमा राजा तो सेंथुमा सिंगु चिनि ताबु जरते रानी माने अबना तक चिनि किंगडम बा चिनि राजा टोटाल मनि नुके ख क्या सेंथुमा जप्रो मुस्लिम राजा अटैक खाना फाका के बा आक्रमण खाना फाका के वो खा बाय थांमा दंगो के वो सारेंद्र खाति खाति दंमा जरागो सेंथुमा आंके दंमालिया माके तम खायका सेंथुमा सैन्य बाहिनी जे दंमानि सिनि बर रोग सियो सेंकरा खजागा प्रो हा अलो फायो सेंकरा नि बुमं जमा थायांगु अब लाइबो मा कलक मा दंगो हेके सेंकरा खजागु के ओ सेंकरा गोबां बरफनो नागै बताम खायका बोरै दितै चवा मै माइ गाहाम गाहाम चागै खारबै ओ चिनि दुश्मन बा जन आक्रमण खायनाय ओ बरफै थाङै बन थाङै जुद्ध खायका जों जासिकि रानि खानांगौ 1857 नि भारतनि लाइजमाव फियाबा चिनि लाइजमा बोरै जे जुद्धा तो माने चिनसि ताइबु गसाम है बना केबा म सुइजा करे साइमे म बसे म अदा जायगा का अमा हाके बथाङै जुद्ध लाइका जुद्ध लाइमा उलोके ओ जनो आक्रमण खानाय राजा ओ सेन थांका तिन तिप्रा हा ताबु हानो ना ताबु दङ तिप्रा के नायदि लाइबु मानो चारका के चार्जारु चेरिया के जों साइमे कमाय था तिनिजों चिनि जात मुस्लिया चिनि ताखु चिनि बुखु नक चिनि अबन सुसिया हानिबे ना के अबन बगै जों लाइफ मा चिनि जों लगमनि तगमनि लगे लगे चिनि लाइफ मनो बुसु अबन बुसु साइमान हैदे ना अबन नायने दबु इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट खालामो ताबु तो मॉडर्नाइज्ड 1240 busuk bisi kai thanga nei 1000 years back प्राय 800 बছर सिगां को बेदि ना हिंगाके तब मॉडर्नाइजेशन लगे लगे आखो तो लेखा पढ़ाबो खायनाय करिया आखो जराबो अब के मेन वेपन बा गुन हिंगाके लेखा पढ़ना हम जे बरिरो लेखा करें बोनो बुसखां का के लेखा गोरोंनि लगे लगे खेला दुला सामुं हमुं जोंनि आगिनि दांसामानि माहामतुर दैमा दुल हानिबे ना हेके अबनो नायनाय दि ताबु सिनि बुसखांगो पार्टिकुलारलि तिनि दे तो बरिरोनि दे सिनि बुसखां नायले सिनि मैडम संगा सुबजा आरो जत्तनि इंजिनियर हेके चरायरनि बुसिंगो ताबु नर स्कुल पढ़े तनाय चरायरबो नर इंजिनियर डॉक्टर लॉयर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर पुलिस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नाम सुनाय दंबायनाय हानोले ना तो अबनो ताबु सुदु आं लेक्चर सिनि रुमा बायनिया नरनि खागनि बां किसे किसे इंटरेक्शन जस्ट 5 मिनिट बिसिम अबनो नायदि एजुकेशन लेखा पढ़ा नसिनि मेन ताबु बैकबोन होनो मानो नायसो न अमु करि गाके जों प्रोफेसन खालामो तब नायने दि इंद्रा नय हि खाना कंदर पेप्सिकोनि चेयरमैन सिउ दमनि को हां पेप्सी नङा देबा कंपनी के बुरी से माने के अरुंधति भट्टाचार्य नै खरसा तमनाय दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाना गनि ना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इबो आगे चेयरमैन बुरी तो अबो नायने दि सिनि बरिरोनि बुसिबो अमु हायताबो तुलु काखे तो फेबा थ्रू एजुकेशन नि बुसिति एजुकेशन का कैसा एम्पावरमेंट तब नायदि गवर्नमेंट नि पॉलिसी को नायदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हानबे ना
berinomno age tam khai selaku sarung sini nanu nayo beri besar ke kiri kan hai dimana government policy beti bachao beti padhao hai dimana kalau policy বা government strongly na jay jate beri ro kaham ke education mana hai dimana apono tabu nai ne education khai na kan ke tam khai na nai ba kaham lekha porna thakan doro ke nai chini educationally financial background hamayang mano baksa tare hostel ma to baksa tare hostel ma to ya bori maya ha omoi boto omoi boto thanga sini 1875 1875 bakhak ni je record nai kan ke Maharaja Birchandra Manikko apur education system change money ha education system change money apur bochini boro baksa poriyo rangma poriya to main reason tam to mone apur ke ani seraino school ro hokang ke ani harung khaijak lak puk khaijak lak amon bage seraino school ro hona nai phiaba guru rong ke rangting to pasi kabang ku boi 10 টাকা রাখাং ke जों 100 rang lu apur ko o record si sao historical record ko sao kamu kamu tamu najor kamu tamu nomita namanya Sabini Kajoli orang student dokter ha oke baru tahu engineer kamu naik tahu beri ni empowerment leka porani cuti engineer doctor macam nah kamu naik tahu education ani main fokus ke education and fokus education almahan leka porang kahang ke almahan ke simpus kan mana Om hai program khaja katini. Ini to International Women's Day celebration. Sing berai no tini kusi sini o Women's mana society Tripura Engineer Society Tripura. Age sono Women's Health wing kasa sono komplai da kan. Age na sing berai no hamai maro sini test nijo to engineer no. Gagai sing common bore sing ini International Women's Day celebration kaya ni sing mana song like ya. Ewan bagi na sing 50 জন মানে 50 জন বড়ি বিসারক ন অসিনি আগরতলা ও তংনাই হোস্টেল কাইসেকে আম্বেদকর হোস্টেল তা কাইসেকে অনঙ্গমহিনী হোস্টেল বড়নি অবিধ হোস্টেল নি जों মিলুই 50 জন সরাই বড়ি বিসারক ন जों তিনি সিনি এডুকেশনাল আইটেম जों কিসা বড়ং ন ডিস্ট্রিবিউট খাইদে খাজাতে বড়ংনি education purpose जाते हेल्प मार्कui angkai जों mahayno जों माने आसा खाय दंलायो फायनाय बसकां जरा रंग बो जाते जों माके माने जे बसिनि बरि सारावनो खायसिनि दखानि जत संदु लुकरावनो जों माके जाते सबाय मानातै जों म जत निदागनो सुबा सुबा जतन थारिनो जों सुबा थानो फाय हामबाय इनके खुलुमबाय माय खायया mainly singtini Women's Day International Women's Day पालिनाको singtini खायसा program लाजाका केवल first time sing technical sing खायजाका हो आखिनता tini khoro busu tini program de bising to inu khanu rok student nong bising go mane khuni rok mane study materials rok baka bo gnes rai no ba bo gnes student no rok mane baka te khoro busu no baka अच्छा राइराव का हॉस्टल तोंनायरा बेसिकली बरो तामोनो एसटी हॉस्टेल आम्बेडकर हॉस्टेल नगेते नगेमोनो हॉस्टेल पछा सामानि बरो निमोते 2025 फाइगा बरो सेन स्टडी मेटर किसेल जा खरो बिसोर ना टोटल मैडम अराउंड 50 जना सामानि ताइ दोजन फाइलि कोनो कानो फाइलि अच्छा फाइनेंशियल नो टेस्ट वुमेन विंग्स खाते बम हाई स्टेप तंनाय financial sing tone kaya tawa events minister ho thana hun tawa for especially ST roni bagai tamni sanai singa ba kisa plan tawa taw ko joton saya tawa sing cham to kok tawa memorandum na imte renai ke final dina sini jotos je tawa ke tai tam gawa mother je tawa afro sing steps na hanai kok chabaija especially women organize khainai but we'll need the support of our senior members Destiny but no finance khainai even sungo nijero finance ko khayo ta contribution khainai
hangkai daughters dewa sung wan sok tongo oi je oro koyekta bosor tongo abro khobjale o jaga because borni jotono porikha paimani bagai borjon nogo thangbai ja hangkai borok just ongoing ta hangka exam choli tong board borok oro bese sung borno kitsa manu amtita next time hangka school porinai 6 ni hoita 12 jora porinai rono borno khobnai hangkai mothers dewa sungchongi tongo especially maternity and tamkamu mothers tongo kisa awareness khainango tangi sini borok nai nai kha para rok nukjakha kisa early medicine odo still borok to nijini life se borok tamkamu nyakho याको या वैसे पास है मेरा हो बाक्सा बा जे कोनो कारण काजे को सोशल माने सोसाइटी में उजा गता स्पेशल साइड को थांनाय दि ताते काजे का ताते बसामा का बनि से शेर को शिक्षा में डिक्शन में को बसामा तां फुंनाय बा जोंहा रं ते किसा प्रग्राम खाया मो जोंगता खायनायनि बाइस दङ एक्चुअली अब तां हुनबनो अबनो दङमानि सिनि मेन प्रोग्राम बाट सिनि किसा टाइम शॉट नि बागै जोंहा प्रोग्राम मते कि नारा खाता student dong no sing khop gata hangkai जों मादे जेवा उते हे खायना होन दङ किसा बर्न चामो बांनाय काम सम बांनाय साइड अता स्पेशली आउट अफ आवर पब्लिक बर्न खाय मैडम एज ए ब्रै दिनै हाय वुमेन्स डे मानै बम हाय फील इन well we feel proud sing we have the right hangkai abon ata especially sin society ni hangkai to sing to ST sana tha hangkai sing senior mane among the engineers hemano sungno motamoti senior haino hangkai babi na kan dakte kisa khainin nango hangkai mane special student mane senior buri rong ne bagai women song ne bagai ta bishesh kore ta mane young girls those who are taking drugs drug aborok hangkai ta angkhe mone khayo specially bumar ro khaya nang bumar maximum no chrai kai jago ang saga borok sikla sing sumai borok kajak thangbai baksa hangkai borok ti kisa awareness khainai boni basabuti rong no bor umai phonong khong nijini basante kisa better future khaina bagai they should take their steps Mana nugo fanong thong baje kono karon fanong thong kisa so message thangana bole aboni logi aboni sini ugo tone just like awareness nga plus abono te sini society ko kabam ma hamya shitara ngto mutam ne jorabo o jorabo educated women rum ne bom ha rules tong nang nang nai madam as a nong so educated ba abono main rule tangnai sini ta plan thaika je yearly tinta birongni main program tong ekto women's day tong mothers day tong daughters day frunga basically hostel long thangnai ba school lo thangnai chongha hangke ta kaisa ba ekha maternity furu ke ko buri buma rong no including their children mane buri basaro hangka abo kaisa ti program khainai hangke ta kaisa hangke ta saga specially buri rong bai omena bai kun ekta khaina bai sing government jaba special edc government bote Tipra moi nayo even se rajan no thani ba suktum bole hambe madam thank you